Kako ide? Dobar dan svima, Saša Petrović, Instagram MotoGir. Ja sam, kako da tepam sebi, budala koja je uspjela od 15. januara do 22. februara da pređe put od Johannesburga do Beograda, 13.362 km. I pozdrav ljudi, evo ga, ajde da kažemo prvi video za 2026. godinu. Vozio sam se do duše, ali ne nešto puno, i otvorio sam, ajde da kažem, ovu sezonu za 2026. godinu. Nisam snimao neki novi video, ja sam imao nekih problemčića, to jest najmlađa ćerka bila u bolnici, imala upalu pluća, ali dobro, sve je to dobro, sada Bogu hvala, tako da evo, rekao malo da se provozam, da ostavim Meteora u servisu Trial Motorsu na Novom Beogradu, radim redovan servis, plus menjam lanac i lančanike. Jeste, evo, nema još 15.000, ali kažem 15.000 km pređenih, menjam lanac, lančanike, jer sam svojim, ja mislim, stilom vožnje i gde sam sve išao i šta sam sve radio, kao da sam istegao na jednom mestu malo lanac i onda osjećam to blago cimanje prilikom vožnje. Ali nebitno. Kupio sam Enuma lanac, lančanike sam poručio u Trial Motorsu originalne, tako da pa ćemo da vidimo kako će da bude. Svakako ne nameravam još nešto pretjerano dugo da ga vozim, ako se sve sklopi, ako bude uslova, krajem ove godine bi ga prodao i kupio Super Meteora 650, ali to o tom potom, vidjet ćemo, da ne planiram nešto daleko unapred. Krenuo sam da ostavim tamo motocikl na servisu i plus dolazi kum moj Marko po mene sa Afrikom Twin novom i idemo na sajam motocikala Moto Passion. Tako da vidjet ćemo. Probat ću da snimim tamo nešto, ako uspem, ako ne, bože moj. Ali eto, za danas teo sam čisto da se javim za ovu godinu i da nešto snimim, neki video. Kako ide? Pa to, ja idem da ga ostavim u servis i pičim sa kumom do sajma malo. I evo, lepo se naoblačilo, Bogu. Stižem polako do Trial Motorsa. Volim ovako da ostavim motor dan pre servisa i drago mi je što oni imaju tu mogućnost da može da im se ostavi motor dan ranije. Sutra mislim da mogu na te dane, dok je i hladan motor, da ga urade servis, našteluju ventile i sve što treba već.
Super Meteor, budući motocikl. Seo sam na klasika, ali mi ne odgovara visina sedišta. Evo ga, Himalayan 450. Odličan motor. Za te pare top. Što ovo da kačemo, se čujemo, 1, 2, 1, 2. Da. Bravo. Ljudi, evo ga, ovo je moj prijatelj Sale. Znamo se još dok je vozio turu iz Nemačke ka Srbiji, pa si išao krug do zapadne Sahare i nazad i tako to. Kad je to bilo, a? 2015. čoveče, da. Možda čak i pre. Nemačka 14. 14. Dakle, 14. Bravo. I evo sad sam ga uhvatio na sajmu, pa evo čovek je došao iz Johannesburga do Beograda. Pre ovo je pošasti što se dešava. Čekaj da vidim, da se vidi mapa, a? Evo je mapa, da. Da. To, pa evo ukratko da ga ne zadržavam puno, jer ovdje je gužva na Hondi najveća na sajmu. I vidim da se oko njegovog motocikla skupljaju ljudi, da ga ne zadržavam, pa eto čisto nešto kratko da vam kažem. Dobar dan svima, Saša Petrović, Instagram MotoGir. Ja sam, kako da tepam sebi, budala koja je uspjela od 15. januara do 22. februara da pređe put od Johannesburga do Beograda, 13.362 km, Južnoafrička republika, Mozambik, Zimbabve, Zambija, Tanzanija, Kenija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Saudijska Arabija, Bahrein, Jordan, Irak, Turska, Bugarska i Srbija. Eto, 13 država, jedna nepriznata teritorija Kurdistan, 3 kontinenta, šta da kažem, izbjegao bombardovanje i zatvaranje granica za nekih 4 dana. 4 dana zatvaranje granica, bombardovanje za 6 dana, tako da, eto, došao živ i zdrav, motor je i prljav, možda pokažeš malo, sa desne strane je iračka prašina, tamo sa leve je Saudijska Arabija, a dozdo je blato iz Afrike, tako da, eto, nisam ga pravo, takav je dogovor da se malo razlikuje od svih ostalih vozila na sajmu, sva su lepa i uglancane, moj prljav i tako prirodan, šta da kažem. On je, mislim, i u stvari jedna reklama za samu Hondu, jer ovo je u stvari ono zašto je taj motor i napravljen. Tako je. Pazi, bez ikakvih problema, bez ikakve greške, znači malo su se gume zadnje pojele, opet 14.000 km, ali prednja je ko nova, prljav je to, znači nikakvih problema nisam imao, nije štucnuo, čak sam na nekoliko mjesta vozio sa vrlo lošim gorivom, sa malom oktanskom vrednošću, ali stvarno išao, malo se čuje. Motor do pola bio u vodi. Da, bio u vodi, u blatu, od plus 42 do minus 3 sam vozio, eto, tako da svuda imao sam i sneg i kišu, čak i ovo sad i čisto, veruj mi, kako je bilo,
da kiša me je prala kroz Tursku i Bugarsku, tako da je to, ali bio bukvalno beo, uhvatila me jaka peščana oluja u Iraku i baš sam onako, tako da je. Super, super. Sale, neću te zadržavati i hvala ti puno što si odvojio par minuta da kad bude treća knjiga da napravimo nešto. Apsolutno imamo moramo, da. prve dve knjige, Disati uz vetar i Vetar misli, vetar zna, 8 putovanja opisano. Nadam se da će biti treća, pa ću vidjeti da li će biti samo ovo putovanje ili ću dodati još jedno pa ću napisati. Kako god, jedno čekamo, što kaže. Još jednom, hvala puno. Hvala tebi. Ćao. NX 500. To je nekadašnji Dominator, je li tako, Mare? Otprilike, samo što je Dominator bio 650. Da. I vazdušno hlađenje ima. Novi motori, brate. Evo ljudi, došao sam na Prokop, željezničku stanicu, idem polako, čekam voz. Ostavio sam motor, kao što rekoh i kao što ste vidjeli u Trion Motorsu na redovnom servisu. Kum Marko me pokupio Afrikom i otišli smo na sajam, obišli malo sajam, vidjeli ste kadrove. I ništa, eto, dovezao me ovdje do Prokopa i sad čekam voz, idem nazad za Batajnicu. To je to, eto, ukratko rezime sa današnje posjete sajmu. Iako je četvrtak, posle podne, velika gužva. I zaista više ljudi sam video da je bilo na štandovima gdje se prodaju motocikli nego gdje se prodaju automobili. Kod automobila jedino gdje sam video zaista gužvu, to je Toyota. Ali samo sam prošao, čisto bacio oko, nisam nešto pretjerano ni prolazio. Tamo svratio sam do Suzukija, da vidim novu e-Vitaru i pogledao sam. I kao što rekoh, išao sam i bacio sam oko jedino na Suzukija da vidim tu električnu Vitaru, e-Vitaru i Toyota Corollu hibrid, što sam otišao da pogledam. Međutim, kod Toyota je tolika gužva bila da apsolutno ništa nisam ni pogledao niti se raspitao. Nebitno, uglavnom nema Honda NC 750X još uvijek, zato što u dolasku su, a i svi modeli malte ne koji su u dolasku su već prodati. Znači prva tura koja stiže motora je rasprodata, to je negdje za 20. maj, tek sljedeće porudžbine koje primaju to je za 20. jun. Tako da eto, to je što se tiče NC 750X. Cena nije baš nešto onako što kaže da je pristupačna. 9.600 eura je, sajamski popust je 400, znači oko 9.200, 9.190 tačnije izađe sa sajamskim popustom. Tako da eto, to je što se tiče tog motocikla. Ono što mi je izuzetno drago, da to nisam rekao, što sam sreo druga Saleta koji je došao iz Johannesburga na Africi do Beograda pre ovog rata što se desio na Bliskom istoku, tako da nadam se da ću i sa njim jedan dan da se vidimo i da sednemo lepo i da snimimo jednu malo detaljniju epizodu. Tako, Sale ima 2 knjige koje možete da vidite ovdje, link gdje mogu da se poruče, da se kupe. Seckam ove klipove, nervira me što se sa razglasa čuje obaveštenja kad koji voz dolazi. Nebitno, da ne dužim, vidjet ćemo sa Saletom da napravimo jednu reportažu gdje će on malo, što kaže, sednemo lagano i ispričamo se da napravimo neku priču sa njegovih putešestvija i pogotovo sa ovog posljednjeg puta.
Ne znam dokle je šta snimljeno. Nešto me GoPro ponovo zavitlava jer sam vadio karticu. Nadam se da će sada uspjeti klip. Ponovit ću još jednom, nisam želeo da zaključim video jednostavno sa onim danom kada sam odvezao motocikl u servis i otišao na sajam i to je to, nego sam želeo da snimim i ovaj moment kada sam preuzeo motocikl sa servisa. Uradio sam redovan servis, zamenio ulje, filtere, naštelovali su mi ventile i zamenili su mi lanac. Lanac koji sam stavio sam Enuma japanski po preporuci Jovana Dašića, tako da eto to je to što se toga tiče. A rezime sa sajma, iskreno vam budem, ništa spektakularno novo i drugačije nisam vidio nego kao i do sadašnjih godina što je bilo. Nisam neke preterane kadrove, niti sam ništa preterano snimao, nisam želeo jer ništa novo, ništa specijalno nisam video. Snimio sam par samo eto kadrova, neki zanimljive stvari koje su meni bile interesantne. Da, ono recimo evo, moj drugar jedan je želeo Zoki, želeo je da kupi Hondu NC 750X sa DCT menjačom, koja je prošle godine bila sa sajamskom akcijom 8200 eura. Ove godine isti taj model, isti taj motocikl za 26. redovna cena je 9590 i imate sajamski poput 400 eura, znači redovna cena izađe 9190 eura. To je 990 eura skuplje nego prošle godine na sajmu što je bila cena. I naravno Zoki je, taj moj drugar je odustao od kupovine i plana kupovine tog motora. Ne zato što je ta cena previše velika za taj motor, taj motocikl sigurno da vredi taj novac. Međutim, sve je generalno poskupilo, pa je poskupeo i on. Drugar je odustao od kupovine njega jer nije hteo da se raširi više nego što može. Eto, tako da, to je to. Sale MotoGear, s njim sam se našao na Hondinom štandu sa njegovom Afrikom s kojom je doputavao iz Afrike, iz Johannesburga. Znači, skoro 14.000 km je čovjek provozao pre rata ovoga na Bliskom istoku dole. Tako da drago mi je što sam ga vidio, što smo se malo ispričali, snimili eto jedan kratak klip. Nadam se da ćemo se vidjeti uskoro i snimiti jednu malo izdašniju emisijicu sa njegovih putovanja i tako to. Saletove dve dosadašnje knjige možete da kupite, da pročitate, da je jednostavno čovjek zapisao dogodovštine sa njegovih putovanja i tako. Znači još jednom Sale MotoGear, imate ga na Instagramu, možete da ga zapratite, da kupite njegove knjige i da pročitate, da uživate makar malo koliko je on u svojim putešestvima uživao. Sreo sam i moju dragu Ivu, Karlijevu devojku, nismo se snimali jer smo žurili i ja i ona. Tako da, a sa njom planiram ako Bog da jednu posebnu emisiju također da uradimo, malo da se ispričamo i to je to. Ljudi moji, mnogi pričaju za Trion Motors i servis Royal Enfield i tako to, raznorazne stvari na forumima, da su ovakvi onakvi. Ja iskreno vam budem, apsolutno ni jednu jedinu nemam lošu stvar da kažem za njih. Znači, toliko su me uvek ispoštovali i bili su i fair i korektni i sa popustom i sa cenama, tako da i sa terminima, stvarno ne bi bio jako loš čovjek ako bi bilo šta loše rekao za njih. Ono što je sigurno da ću motore Royal Enfield dokle god imaju garanciju redovno održavati kod njih. Posle, eto, eventualno kod Jovana Dašića, ako nešto budem teo kaštom, što bi on rekao, radio. Eto, to je to ukratko. Ništa ljudi, eto, hteo sam ovim klipom najviše
da se javim za ovu godinu i da krenemo sa vožnjama. Ljudi, pazite se, čuvajte se, početak je sezone, nisu još vozači automobila navikli da smo tu pored njih u retrovizoru u saobraćaju, mi na 2 točka, tako da imajte 4 oči vi, a molim i ljude eto, koji voze automobile da obrate pažnju malo na nas na 2 točka. Eto, toliko za ovo javljanje. Svako dobro želim, ljudi, i vidimo se uskoro u nekom novom klipu. Svako dobro, još jednom, pozdrav.